मो ना अनिरुद्ध साहू सासुर ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच तथा धूसरी मंडल भारतीय जनता पार्टी सभापति। विष्णु भाई स्वर्गत विष्णु सेठी आज 44तम जन्म जयंती उत्सव, क्षमा करेंगे 64तम जन्म जयंती उत्सव। ए उत्सव रे आमे आज सकाळू प्रति पंचायत रे वृक्षरोपण कार्यक्रम करिछु। वृक्षरोपण करा जायछि आ संध्या रे एठी तांकर गाथा को नै तांकर करिथिबा जीवनर यदि तपस्या साधारण लोकन पय थिला, तांकर गोटे कथा थिला जे सर्वा तळ पाचर थिबा लोकटे मोर हस फुटिले मु निजको धन्य मन करबी। ए कथा को नै आज तांकरी उद्देश्य रे आज आलोचना चक्र संध्या बेले धूसरी ग्राम पंचायत प्रांगण रे अनुष्ठित हो जाई अछि। तेणु तांकर गाथा तांकर कथा तांकर मूल लक्ष्य थिला जहा समाज सेवा करिबा, से उद्देश्य रे आज आलोचना चक्र करा जाई अछि। मो ना हूँ मोहम्मद अली सबर, मो भारतीय जनता पार्टी संख्यालघु मोर्चार जिला सभापति। देखो मोर राजनीतिक गुरु मोर आदर्श जहाँकर प्रेरणारू आज मु राष्ट्रवाद चिंताधारा मो मन रे आसी से जनमानस प्रतीक आपण माने जानिथिबे। से वर्तमान आम गहन रे उपस्थित नांती। आज आमे तांकर जन्म जयंती पालन करूचु। से आम गहन रे न थाई मध्य से समग्र ओडिशा को दिग्दर्शन देइचंती। विगत दिन रे तांकर जो प्राण त्याग करदेले, परवर्ती समय जो उपनिर्वाचन हैला, तांकर जो सुयोग्य संतान सूर्यवंशी सूरज निर्वाचन लड़िले। 24 वर्षर इतिहास जे उपनिर्वाचन रे विजु जनता दल को कई पराजय करि नथिले, एकमात्र से चेहरा थिले विष्णुबाबूंकर जो धामनगर माटी रे सेवा जोगेबार जो चिंताधारा थिला, सेतिरे तांको सुपुत्र विजय लाभ करथिले। सेही दिन भारतीय जनता पार्टी समग्र ओडिशा रे 2024 निर्वाचन रे यशस्वी हबार एकमात्र नींव पकईथिले। आज समग्र ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार अछि। तार मूल सूत्रधार से आज मनमोहन भाई नेतृत्व रे समग्र ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार अछि। ये मो तांकर शिष्य दृष्टि रु कहबी, आज जो आमे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार देखुचंती, तार से जेते से माने स्वर्ग को जाई मध्य से आम पई, ए दल पई, ए राज्य पई, ए माटी माँ पई सेवा देले। से तांकर शेष निश्वास परे से दिन जो दिन सूर्यवंशी सूरज निर्वाचित होइतिले, से दिन प्रकृत रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हबार बासना दे देकी जाइतिले। सेटा आपन सामने रे आज का दिन रे अछि। मु चतुर्वेद नायक विष्णु सेठी परिवार लोक। मोर सी नेता नुहति, सी मोर जड़े बड़ भाई हिसाब रे, मोर मार्गदर्शक हिसाब रे, मो परिवार लोक हिसाब रे मु तांको जानिछि। तांकर आज 64तम जन्म दिवस। आम पई से बहुत कथा किछि करिसंती। आमे तांका पई तो सेते किछि करि पारु नाहु। आज तांका पई आमे प्रति पंचायत रे 5टी करी गछ प्रति बूथ रे लगाइछु। एवं तांकर आज जीवदशा भितरे जेते लोकंक पई से काम करचंती, समाज सेवा करचंती, तारी बाबद रे आज आमे आम अंचल लोक मान को डाकी तांका बाबद रे तांकर भल कार्य एवं कौन कौन आम भद्रक जिला पई करचंती ता आलोचना रे विषय वस्तु थिला। मल्लिक पूर्वतन सभापति नमकर सेवा समवाय समिति। आज धूसरी ठारे विष्णु भाई 64तम जन्म जयंती पालन करा जाउछि। तार मुख्य उद्देश्य है विष्णु भाई जो निर्भीकता सच्चोटता ता आज जनमानस प्रतिपादित करने लोक मान सम्मुख को आने ये हूँ एकमात्र छुटिया प्रयास। तेणु तांकर जन्म जयंती माध्यम आम समग्र नेतृत्व एवं जनसाधारण को वार्ता देवाक चाहिए जे कि जो पथरे पथिक थे विष्णु भाई निर्भीकता एवं तांकर जो सचोट पड़िया से पाथई कर आगामी दिन जो नेतृत्व आदर्श अनुप्राणित हूँ
ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କାମକୁ ଅଧୁରା ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତର କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମରଣୋତ୍ତର ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ସିଏ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ରାଜନୀତିର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଯଦି ଜୀବନ ରୂପକ ଉପପାଦ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ। ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ବହୁତ କମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଏମିତି କମ ଲୋକଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜନୀତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଦିଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଥାଏ, କାରଣ ଦିଟା ବିପରୀତ ଧର୍ମୀର କଥା। ସେଇପରି ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମଣିଷ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ। ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ସେ ତ ଅନନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ନିର୍ଭୀକ, ଆଉ ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଅଭାବ ପଡିବ, ତାଙ୍କ କଥା କଣ କହିବି।